조영호 씨, 반갑습니다. 저는 오늘이 M센터에서 올해부터 섬기게 된 김태환이라고 합니다. मेरे खुशी लाग्यो यही वर्षदेखि 오늘이 M센터को जिम्मा लिएको मेरो नाम चाहिँ पास्टर 김태환 हो. 네, 제가 작년에 양재에서 섬겼는데 네팔 아우리치를 다녀왔습니다. गएको वर्ष म 양재 오늘 चर्चमा सेवाकार्य गर्दै थिएँ. त्यतिखेर नेपालमा 아울리치 गएर आएको छु. 그래서 네팔에 처음 갔었는데요. 카트만두 비롯해서 이렇게 지역에 좀 다녔는데 네팔이 아주 좋았습니다. मैले पहिलोचोटि त्यतिखेर नेपालमा गएको थिएँ. नेपाल चाहिँ एउटा आकर्षक देश हो भन्ने कुरा मैले भेटाएँ. 네, 그리고 또 제가 2014년부터 21년까지 아부다비에서 섬겼는데요. 아부다비에도 네팔 형제들이 참 많았습니다. मैले 2014देखि 21सम्म 아부다비 오늘 चर्चको जिम्मा लिएर सेवाकार्य गरेको त्यहाँ 아부다비मा पनि धेरै नेपाली भाइ बहिनीहरू हुँदो रहेछ. 그 저희 예배 시간 바로 직전이 네팔 예배였는데요. हामीले संगति गरेको त्यो ठाउँ चाहिँ ठुलो मिसन सेन्टर हो. त्यो ठाउँको हाम्रो कोरिया संगतिभन्दा अघिल्लो समयमा चाहिँ नेपाली संगतिको संगति चलिरहेको थियो. 근데 그 네팔 목사님이 저랑 헤어스타일이 똑같았습니다. त्यो नेपाली पास्टर चाहिँ मेरो जस्तो 헤어스타일को रहेछ. 네, 우리 안산 M센터에서도 우리 네팔 예배 지체들과 좋은 만남과 교제를 이어가기를 소망합니다. 안산 오늘의 M센터मा पनि नेपाली संगतिको भाइ बहिनीहरूसँग हामी पछिसम्म राम्रो सम्बन्धमा रहेर सेवाकार्यमा अघि बढ्न चाहन्छौँ. 오늘 여러분과 함께 나눌 말씀은 우리가 너무나 잘 아는 말씀입니다. आज तपाईहरुसँग म वचन बाँड्न चाहन्छु. यो वचन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण वचन हो. 교회를 다녔으면 한 번이라도 들어본 그런 말씀일 것입니다. हामी चर्चमा केही समय आउनु भएको मान्छे हो भने जो पनि त्यो सुन्नु भएको त्यो त्यस्तै खालको वचन हो. 그 말씀은 요한복음 3장 16절 말씀입니다. त्यो वचन चाहिँ 요한नको पुस्तक 3को 16. 혹시 여러분 요한복음 3장 16절 암송하시는 분 계세요? 요한नको पुस्तक 3को 16 पद कतिजनाले कन्ठ गर्न सक्नुहुन्छ? 네. कन्ठ गर्न सक्नुहुन्छ? 할렐루야. 할렐루야. 네. 우리 같이 한번 암송해 볼까요? हामी सबैजना एकै स्वरमा 요한नको पुस्तक 3को 16लाई हामी कन्ठ अथवा पढ्नेछौँ. 1 2 3. किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्. आमेन. 네. 우리 한국말보다 네팔 말이 좀 더 기네요. 코리안 भाषाभन्दा नेपाली भाषा अलि लामो हुँदो रहेछ. 네, 이 말씀에서 하나님의 목적은 무엇입니까? यो वचन लेखिएको परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ के होला? 우리가 멸망당하지 않고 영원한 생명을 누리라는 것이 목적입니다. हामी कोही पनि नाश नहोस् तर हामीले अनन्त जीवन प्राप्त होस् पनि परमेश्वरले चाहनुहुन्छ. 우리가 영원한 생명이라고 한다면 죽지 않고 영원히 사는 것을 의미한다라고 생각합니다. अनन्त जीवन भनेको नमरिकन अनन्तसम्म बाँच्ने भनेर हामी बुझ्न सक्छौं. 그런데 영원히 산다는 영생은 그 의미 이상입니다. तर अनन्त जीवन भनेको यसमा लेखिएको चाहिँ त्योभन्दा माथिको कुरा छ. 영원한 생명이란 하나님과 영원히 교제하는 생명을 의미합니다. अनन्त जीवन भनेको परमेश्वरसँग सधैँभरि संगति गर्ने जीवन. 하나님과 교제하기 때문에 우리의 삶 속에서 하나님께서 주시는 사랑과 감사와 기쁨과 평안이 넘치는 그런 삶입니다. परमेश्वरसँग सधैँ संगति गरेको कारणले गर्दा हाम्रो जीवनबाट खुशी, आनन्द यो कुरा सधैँ बगिरहने जीवन हो. 그래서 이 세상에서 우리가 살고 있는 이 삶과는 전혀 비교할 수 없는 놀라운 하나님의 그러한 선물이자 은혜입니다. यो चाहिँ यो संसारमा हामीले बिताइरहेको जीवनसँग तुलना गर्न नसक्ने खालको परमेश्वरको अचम्मको वरदान हो. 여러분 그러면 이러한 영생을 얻기 위해서 구원받기 위해서 우리는 어떻게 해야 합니까? त्यसो भए हामी यस्तो अनन्त जीवन पाउनको लागि मुक्ति पाउनको लागि के गर्नुपर्छ? 그렇습니다. 우리 하나님께서 이 땅에 우리를 구원하기 위해서 보내신 독생자 예수 그리스도를 믿는 것입니다. हामीलाई बचाउनको लागि हामीलाई अनन्त जीवन दिनको निम्ति परमेश्वरले पठाउनु भएको एकमात्र पुत्र येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुपर्दछ. 예수님께서는 우리의 모든 죄를 지시고 십자가에서 고통당하시며 피 흘리시고 우리의 죄를 사하시기 위하여 십자가에서 우리의 모든 죄를 담당하셨습니다.
येशू ख्रिस्टले क्रुसमा 당기एर हाम्रो सबै पापको खातिर उहाँ मर्नुभयो. 십자가에서 우리를 위해서 돌아가신 예수 그리스도를 믿으면 죄 사함을 받고 하나님과의 깨어진 관계가 회복되고 영생을 얻게 되는 줄로 믿습니다. हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा मर्नुभएको येशू ख्रिस्टमाथि हामीले विश्वास गरेपछि हाम्रो पापको समस्याको समाधान पाउन सक्छौं. हामी अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्छौं. 여러분 오늘 읽은 여러분 말씀해 주신 이 본문 말씀은 요한복음 3장 16절 이 말씀이 어떤 맥락에서 어떤 배경에서 쓰여지는지를 알 수 있습니다. आज हामीलाई दिएको यो वचन चाहिँ वचनको अवस्था अथवा ब्याकग्राउन्डको बारेमा हामीले अलिकति बुझ्नु पर्छ. 오늘 말씀의 배경은 무엇입니까? आजको वचनको अवस्था चाहिँ त्यतिखेरको अवस्था कस्तो थियो? 니고데모라는 이스라엘의 종교 지도자와 예수님 사이에 있었던 대화 중에 있었던 말씀입니다. 예수 र निकोदेमस भन्ने एकजना धर्मगुरुसँगको कुराकानी अथवा बातचितमा भएको कुरा यहाँ लेखिएको छ. 여러분 니고데모는 어떤 사람이었습니까? निकोदेमस भन्ने कस्तो खालको व्यक्ति? 여러분 니고데모는 종교 지도자였고 당시에 국회의원에 해당하는 사내들인 공회원이었습니다. निकोदेमस भन्ने व्यक्ति चाहिँ त्यतिखेरको धर्मगुरु अथवा नेपालको सन्दर्भमा पण्डित भनेर हामी बुझ्न सक्छौं. र त्यतिखेरको सानेद्रिन महासभा भनेको राष्ट्र संसद जस्तो खालको मानिस हो. 그는 성경 지식도 있었고 돈도 있었고 명예도 있었고 권력도 있었습니다. तिनीसँग बाइबलको ज्ञान पनि थियो र इज्जत मान र धन सम्पत्ति सबै कुरा पाइसकेको मानिस थियो. 그랬던 니고데모가 어느 날 예수님에 대한 소문을 듣게 된 것입니다. त्यस्तै खालको मान इज्जतदार व्यक्ति निकोदेमसले एक दिन येशूको बारेमा खबर सुने. 그런데 요한복음 3장 2절에 보면은 이런 말씀이 나와 있어요. 3장 2절 좀 읽어 주시겠어요? 요한को पुस्तक 3 अध्यायको 2 पदमा यस्तो लेखेको छ. यिनी राति येशूका आएर उहाँलाई भने गुरुजी हामी जान्दछौं तपाई परमेश्वरबाट आउनु भएको शिक्षक हुनुहुन्छ. किनकि परमेश्वर साथमा हुनु भएन भने तपाईले गर्नुभएको यी चिन्हहरू कसैले गर्न सक्दैन. 예수님께서 병든 자를 고치시고 귀신 들린 자를 자유케 하며 하나님 나라의 말씀을 선포하는 것을 보면서 니고데모는 아 이분이 하나님과 함께 하시는구나 하나님께서 함께 하시는구나 이것을 느꼈습니다. 예수 ख्रिस्टले रोगी बिरामीहरूलाई निको पार्नु भएको र बुध आत्मा लागेको मानिसलाई बुध आत्मा धपाउनु भएको त्यो कुरा सुनेर ओ परमेश्वर साच्चै नै उहाँसँग हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाए. 여러분도 여러분이 일하는 삶의 현장에서 여러분들을 다른 사람들이 보면서 와, 저 형제는 하나님이 함께 하시는구나 이렇게 느꼈으면 좋겠습니다. तपाईलाई देखेर पनि आज धेरै तपाई काम गर्ने ठाउँमा धेरै मानिसहरूले साच्चै नै उहाँसँग परमेश्वर साथमा हुनुहुँदो रहेछ परमेश्वरको मानिस रहेछ भन्ने कुरा चिन्न सकोस् भन्ने म चाहन्छु. 우리 형제님을 보니까 우리 자매님을 보니까 와, 당신의 삶을 통해 하나님이 함께 하시는데 그 비결이 무엇입니까? 라고 세상 사람들이 우리한테 물었으면 좋겠어요. संसारको मानिसहरूले तपाईहरुलाई देखेर हो यो भाइलाई यो बहिनीलाई देखेर साच्चै परमेश्वर उहाँको जीवनमा साथ दिनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले थाहा पाए भन्न सकोस् भन्ने म चाहन्छु. 아멘. 아멘. 근데 이렇게 하나님이 함께 하시는 것도 좋지만 그거보다 더 중요한 게 있어요. यस्तै परमेश्वरले साथ दिनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण अझै त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो हो कि 우리 요한복음 3장 3절 말씀을 띄워 주시면 같이 읽어 보겠습니다. 요한को पुस्तक 3 अध्यायको 3 पदको वचन हामी पढ्ने छौं. 읽을까요? 네, 시작해 주세요. सँगै पढ्ने छौं. 1 2 3 येशूले तिनीलाई जवाफ दिनुभयो साच्चै म तिमीलाई भन्दछु कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन. 아멘. 물과 성령으로 성령으로 다시 누구든지 다시 태어나지 않으면 하나님 나라를 볼 수 없다라고 말씀하셨어요. कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन भनेर भन्नुभयो. 단순히 그냥 하나님이 함께 하시는 삶도 중요하지만 더 중요한 것은 하나님의 나라를 보는 것입니다. परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ. तर त्योभन्दा अझै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ परमेश्वरको राज्य हामीले देख्नुपर्छ. 여러분 하나님의 나라를 어떻게 우리가 눈으로 이렇게 볼 수 있습니까? परमेश्वरको राज्य कसरी हाम्रो दृष्टिबाट हामीले देख्न सक्छौं? 여러분 하나님의 나라가 무엇입니까? परमेश्वरको राज्य भनेको के हो? 하나님께서 우리의 지금의 삶 속에서 다스리시고 통치하시는 것이 하나님의 나라입니다. परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा उहाँले
अधिकार गर्नुहुन्छ, राज्य गर्नुहुन्छ र शासन गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको राज्य हो। 우리가 죽은 다음에 나중에 천국에 가는 것도 하나님 나라에 가는 거지만 지금 우리가 사는 이 삶에서 하나님의 다스리심을 경험하는 것이죠. हामी मरेपछि स्वर्गको राज्यमा जान्छौँ, त्यो पनि परमेश्वरको राज्य। तर अहिलेको हाम्रो वर्तमान संसारमा परमेश्वर हाम्रो जीवनलाई शासन गर्नुहुन्छ, राज्य गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको राज्य हो। 이스라엘의 종교 지도자였던 니고데모는 이 예수님의 말씀을 이해할 수가 없었습니다. इस्रायलको धर्मगुरु शिक्षक निको데मसले पनि यो वचन बुझ्न सकेन। 예수님이 다시 태어나지 않으면 이라고 했기 때문에 어떻게 내가 이미 어른인데 엄마 뱃속에 다시 들어가서 태어날 수 있느냐 이렇게 물었어요. 예수ले फेरि नयाँ गरी जन्मेन भने परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन भनेपछि त्यसो भए कसरी फेरि नयाँ जन्मिनु पर्छ, आमाको कोखमा बस्नु पर्छ भनेर भन्यो। 영적으로 거듭난 것을 그 니고데모가 경험하지 못했기 때문입니다. किनभने आत्मिक रूपमा नयाँ गरी जन्मेको कुरा निकोदेमसले अनुभव गर्न सकेन। 그래서 주님께서는 이렇게 말씀하셨어요. 바람이 어디로부터 와서 어디로 가는지 우리가 알 수는 없다. 예수ले यस्तो भन्नुभयो, बतास कहाँबाट चलेर कहाँ जान्छ भने हामीलाई थाहा छैन। 여러분 바람이 어디로 가서 어디로 가는지 보이십니까? बतास कहाँबाट आउँछ र कहाँ जान्छ भन्ने कुरा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ? 그러나 바람이 불면 우리가 이 뺨에 바람이 지나간다는 걸 느낄 수 있고 또 때로는 바람의 소리를 들을 수가 있어요. तर बतास चलेपछि, हावा चलेपछि हाम्रो घालामा हावा चलेको छ भन्ने कुरा हामी महसुस गर्न सक्छौं र कहिलेकाहीँ यो हल्लिएको रुखबाट पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौं। 여러분 성령의 사람도 이와 같다라고 주님이 말씀하시는 겁니다. 예수ले भन्नुभयो पवित्र आत्माको व्यक्ति पनि यस्तै छ भनेर। 그랬더니 니고데모가 아니 어떻게 이런 일이 가능합니까? 이렇게 물었습니다. निकोदेमले फेरि भन्यो कसरी यो सम्भव छ? 그는 여전히 영적인 세계에 대해서 하나님의 나라에 대해서 전혀 경험하거나 전혀 알지 못했던 겁니다. निकोदेमस आफै धर्म गुरु भएर पनि आत्मिक कुराको बारेमा केही बुझ्न सकेन। 그런데 예수님께서 뭐라고 하셨냐면 우리가 아는 것을 말하고 우리가 본 것을 증언하는데도 너희들이 믿지 않는구나 라고 얘기했어요. अनि 예수ले फेरि भन्नुभयो हामीले जानेको, हामीले देखेको कुरा जनाएर पनि तिमीहरूले बुझ्दैनौ भनेर। 여기서 말하는 우리가 본 것, 우리가 아는 것이란 여기서 말하는 우리는 무엇을 의미할까요? हामीले जानेको, हामीले देखेको भनेर 예수ले भन्नुभयो। यहाँ हामी भनेको चाहिँ के होला? 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님께서 영원전부터 서로 교제하며 하나로 존재하셨습니다. पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रि एक परमेश्वर आदिदेखि एउटै प्रतिरूपमा उहाँ रहनुभयो। 시간과 공간을 초월해서 하나님이 다스리시는 영적인 세계 안에서 삼위일체 하나님이 안 것을 말하고 본 것을 증거하셨다고 얘기하고 있어요. त्रिएक परमेश्वरले उहाँहरूले जान्नु भएको, उहाँहरूले देख्नु भएको अनि साक्षी दिनुभयो भनेर भन्नुभयो। 여러분 이러한 영적인 세계에서 예수님께서 알고 있는 그 본 것을 아는 것을 지금 증거하고 있다라고 얘기하고 계십니다. 예수ले 이 आत्मिक जीवनमा देखेको र जानेको कुराहरू वचनबाट प्रचार गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो। 여러분 예를 들어서 우리가 함께 여행을 어디로 갔다고 한번 생각해 봅시다. म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु कि हामी एउटा ठाउँमा हामीले घुम्न गएको। 여행을 같이 갔던 사람들은 어떻습니까? सँगै घुम्न गएको मानिसहरू कस्तो छ? 그 여행 가운데서 우리가 함께 본 것, 함께 경험한 것들을 서로 나눌 수가 있어요. हामीले सँगै घुम्न गएपछि त्यो घुमेको ठाउँमा हामीले अनुभव गरेको, देखेको कुरा हामी सँगसँगै हामीले पछि बाँड्न सक्छौं। 그러나 여행을 같이 떠나지 않은 사람들은 그 사람들이 우리가 본 것을 말하고 우리가 아는 것을 이야기해도 여행을 같이 가보지 않았기 때문에 그 말이 무슨 말인지 이해할 수가 없는 거죠. तर हामीले घुम्न गएको बेलामा सँगै नगएको साथी छ भने त्यो साथीले चाहिँ हामीले गएर देखेको र अनुभव गरेको कुरा जति भनेर पनि त्यो बुझ्दैन। 자, 그러면 어떻게 우리가 거듭나고 하나님을 이렇게 영적으로 볼 수 있는가? त्यसो भए हामी कसरी नयाँ गरी जन्मिन सक्छौं र परमेश्वरलाई देख्न सक्छौं? 요한복음 3장 14절과 15절 말씀을 한번 같이 읽어 주시기 바랍니다. योहन्नाको पुस्तक 3 अध्यायको 14 पद र 15 पद हामी सँगै पढ्न चाहन्छौं। हामी सँगै पढ्ने छौं। 1 2 3 जसरी मूसाले पूजा स्थानमा सर्प उचाले त्यसरी नै मानिसको पुत्र उचाल्नु पर्छ।
र सशस्त्र उहाँमाथि विश्वास गर्दछ तिनीहरूले अनन्त जीवन पाउँछ। आमेन। 아멘. 영적으로 거듭나려면 어떻게 해야 합니까? आत्मिक रूपमा हामी नयाँ गरी जन्मिनको लागि के गर्नुपर्छ? 영적인 세계가 있다는 것을 알고 영적인 세계를 경험하려면 어떻게 해야 합니까? आत्मिक जीवन छ भन्ने कुरा जानेर आत्मिक जीवन हामी पाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ? 예수님께서는 구약 시대에 모세가 긴 막대기에다가 청동 구리뱀을 든 그 이야기를 통해서 설명하고 있습니다. आज येशूले यो वचनमा यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि पुरानो नियममा मोसाले यो एकदम ठुलो अग्लो खामामा खासाको सर्प बनाएर उठाएको 민수기 21장에 보면 이스라엘 백성이 계속 약속의 광야에서 약속의 땅을 향해서 지금 가고 있었습니다. गन्तीको पुस्तक 21 अध्यायमा हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँ इस्राएली मानिसहरू उजा स्थानबाट परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको स्थानमा जाँदै थिए। 광야에서 하나님은 만나와 메추라기로 이스라엘 백성들을 먹이시고 그들을 인도해 주셨습니다. अनि उजा स्थानमा परमेश्वरले इस्राएली मानिसहरूलाई मान्ना र बताई चरा खुवाइदिनु भयो। 그런데 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성은 끊임없이 광야에서 하나님께 불평하고 원망하고 있었어요. तर पनि इस्राएली मानिसहरू जहिले परमेश्वर प्रति गनगन गरे। 왜냐하면 이집트에 살았을 때보다 불편하고 또 음식도 다양하게 먹지 못했기 때문일 것이죠. किनभने तिनीहरू मिस्र देशमा इजिप्टमा बसेको बेला भन्दा उजा स्थानको जीवन कठिनै थियो किनभने त्यो ठाउँमा प्रशस्त खानेकुरा पाएको थिएन। 그런데 여러분 이집트에서 그들의 상황이 어떠했습니까? तर मिस्र देशमा तिनीहरूको अवस्था कस्तो थियो? 이집트에 가서 이집트 사람들에 의해서 갖은 박해와 갖은 핍박을 받고 너무나 고통스러워했던 그 과거의 경험을 잊어버렸어요. मिस्र देशमा मिस्र मानिसहरूको दासत्वमा बसेर त्यहाँ तिनीहरूको अनेक किसिमको दुःख र सताव पाएको कुरा तिनीहरू उचा स्थानमा बिर्सियो। 이집트에서 그들은 노예였습니다. 그래서 노동을 하고 이집트 사람들이 그들을 엄청나게 괴롭혔죠. मिस्र देशमा तिनीहरू इस्राएली मानिसहरू दासत्वको रूपमा बसेका थिए र इस्राएली मानिसहरूलाई मिस्र देशको मानिसहरूले सताए। 그래서 이스라엘 백성이 하나님 살려주십시오. 너무나 힘듭니다. 라고 막 고통 가운데 외쳤습니다. अनि इस्राएली मानिसहरूले त्यतिखेर परमेश्वर हामीलाई बचाउनुहोस् हामी कति दुःखमा परेका छौँ भनेर बिन्ती गरे। 그래서 하나님께서 모세의 그 기도를 들으시고 모세를 지도자로 세워주셨죠. अनि ती इस्राएली मानिसहरूको बिन्ती पुकार परमेश्वरले सुन्नुभयो र मोसालाई एउटा इस्राएली मानिसहरूको अगुवाको रूपमा खडा गराउनु भयो। 애굽의 바로가 당시에 이 세상에서 가장 위대하고 가장 강력한 왕이었습니다. मिस्र देशको फारो राजा चाहिँ त्यतिखेरको सबैभन्दा शक्तिशाली राजा थियो। 그러나 하나님이 애굽에 10가지 재앙을 허락하셔서 이집트의 바로도 손들고 이스라엘 백성을 그냥 보내줄 수밖에 없었어요. तर परमेश्वरले इस्राएली मानिसहरूको लागि मिस्र देशमा 10वटा विपत्ति पठाउनु भयो र फारो राजाले पनि इस्राएली मानिसहरूलाई जान दिए। 그리고 어떤 일이 일어났습니까? 이스라엘 백성이 애굽을 탈출해서 나가는데 뒤에 애굽 병사들이 쫓아왔어요. 그런데 하나님이 홍해를 기적적으로 갈라주셔서 이스라엘 백성이 그 홍해를 지나가게 하셨습니다. इस्राएली मानिसहरू जसरी मिस्र देशबाट प्रस्थान गर्दाखेरि मिस्र देशको सेनाहरूले उनीहरूको पछि पछि लागेर आए अनि परमेश्वरले लाल समुद्रलाई छुट्याएर अनि त्यो समुद्रको मुनि हिँड्न दिनुभयो। 애굽 백성은 노예였고 압제와 고통과 그 어려움 가운데 하나님께서 그들을 자유롭게 구원해 주신 것입니다. परमेश्वरले मिस्र देशमा भएका इस्राएली मानिसहरूलाई स्वतन्त्र पार्नुभयो। त्यो देश जुन देशबाट प्रस्थान भएर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेको देशमा जानको लागि अगुवाई गर्नुभयो। 하나님께서 그래서 그들을 구원해 주시고 그들은 하나님을 찬양하고 와 하나님께 감사를 올려드렸어요. अनि इस्राएली मानिसहरू परमेश्वरलाई प्रशंसा चढाउँदै धन्यवाद चढाउँदै त्यो मिस्र देशबाट प्रस्थान गए। 여러분 여러분께서 예수님을 처음 만났을 때도 그렇게 감격적이고 감사하고 그리고 주님께 영광 올려드리셨습니까? तपाईहरुले पहिलोचोटि प्रभु येशूमाथि विश्वास गरेको बेला कस्तो थियो? तपाईहरुले पनि त्यस्तै धन्यवाद चढाउनु भयो होला। 그래서 그들은 자유롭게 되었고 하나님이 예비하신 약속의 땅을 향하여 광야로 나가게 된 것입니다. परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको ठाउँ त्यो देशको निम्ति इस्राएली मानिसहरू उजा स्थानमा यात्रा गरे। 그런데 그들은 그렇게 자신들을
엄청나게 크신 은혜로 구원해 주신 그 하나님을 광야에서 잊어버리게 된 것이죠. तर इस्राएली मानिसहरूले आफैलाई अगुवाई गर्नुभएको परमेश्वरको बारेमा सब बिर्सिदिए 광야가 너무 뜨겁고 또 열악한 환경이었습니다. किनभने उजाइ स्थान एकदम गर्मी थियो 광야 एकदम त्यो उजाइ स्थानको जीवन कठिनाइ थियो 광야에 가니까 음식도 많지 않았어요. उजाइ स्थानमा खानेकुरा पनि थिएन 계속 광야에서는 한 곳에 정착하지 못하고 여기저기 떠돌아다니게 됐습니다. उजाइ स्थानमा एक ठाउँमा रहन सक्दैन एक ठाउँमा अर्को ठाउँमा निरन्तर त्यो यात्रा गर्नुपर्ने 여러분 그러나 광야에서 주님은 우리를 그냥 내버려 두지 않으셨어요. तर उजाइ स्थानमा हुँदा परमेश्वरले इस्राएली मानिसहरू त्यतिकै राखी छोड्नु भएको छैन 여러분 지금 한국에서 여러분 살아가시는 것이 혹시 내가 광야에서 살아가고 있다라고 느낀 적이 혹시 있습니까? तपाईहरु अहिले कोरियाको प्रवास जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ सायद तपाईहरुले म अहिले उजाइ स्थानमा छु भन्ने तपाईले महसुस गर्नुभएको त छैन 여러분 하나님께서는 절대로 여러분을 버리지 않습니다. परमेश्वरले कहिले पनि तपाईहरुलाई छोड्ने हुने छैन 하나님께서는 광야에서 하나님의 백성들을 구름 기둥과 불 기둥으로 인도해 주셨습니다. उजाइ स्थानमा परमेश्वरले उहाँको आफ्नो मानिसहरूलाई आगोको खम्बा र बादलको खम्बा भएर अगुवाई गर्नुभयो 하늘에서 만나와 메추라기를 허락해 주셔서 절대로 이스라엘이 광야에서 한 번도 굶지 않았습니다. अनि परमेश्वरले आकाशबाट मन्ना र बताइ चरा जुटाइदिनु भयो अनि एकचोटि पनि इस्राएली मानिसहरू भोकाइरहेको थिएन 그런데 이스라엘 백성은 여전히 광야에서 계속 불평과 원망을 하나님께 터뜨리고 있었어요. तर इस्राएली मानिसहरू निरन्तर गनगन गरिरहेको थियो 그래서 민수기 21장에 보면 하나님께서 그 이스라엘 백성에게 불뱀을 보내주셨습니다. अनि गन्तीको पुस्तक 21 अध्यायलाई हामी हेरौँ भने त्यहाँ परमेश्वरले गनगन गरिरहेको इस्राएली मानिसहरूलाई विषालु सर्प पठाइदिनु भयो 그래서 그 모든 사람들이 그 뱀에 물리게 되었고 처음에는 괜찮아 보였지만 나중에 그 뱀에 그 독이 퍼지면서 사람들이 정말 힘들어하고 이제 죽기 직전이 된 거예요. अनि सबैले त्यो विषालु सर्पबाट त्यो हानि भएर उनीहरू एकदम मर्न आँटेको थियो 그래서 백성들이 모세에게 살려주세요. 이제 우리가 죽게 생겼습니다. 라고 또 막 도움을 요청했습니다. अनि मानिसहरूले मोसालाई हामीलाई बचाउनुहोस् हामी मर्न लागेका छौँ भनेर फेरि बिन्ती गर्न थाले 그래서 민수기 21장 7절에서 9절 말씀 혹시 자막이 있나요? 아니면 제가 읽어드리겠습니다. 목사님 गन्तीको पुस्तक 21 अध्यायको 7 देखि 9 पदसम्मको वचनमा पढिदिनेछु यहाँनिर यस्तो लेखेको छ अनि मोसाका आएर मानिसहरूले भने परमप्रभु र तपाईका विरुद्धमा बोलेर हामीले पाप गरेका छौं उहाँले हामीबाट यी सर्पहरू हटाइदेऊन् भनी परमप्रभुलाई प्रार्थना गर्नुहोस् तब मोसाले ती मानिसहरूका निम्ति प्रार्थना गरे परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो तैले विषालु सर्पको एउटा प्रतिमा बनाएर त्यसलाई एउटा खामामा चुन्ड्या सर्पले दशेकाहरूले त्यसलाई हेर्नु पर्छ हेरेपछि तिनीहरू बाँच्ने छन् तब मोसाले एउटा काँसाको सर्प बनाएर त्यसलाई एउटा खामामा चुन्डाए सर्पले दशेका सबैले काँसाको सर्पलाई हेरेपछि बाँचे 아멘. 아멘. 모세가 지금 하고 있는 이 말이 도무지 믿어지지 않는 그런 사람들이 있었을 거예요. मोसाले यो बोल्नु भएको वचनलाई पत्याउन नसक्ने मानिसहरू पनि थिए होला 아니 내가 지금 뱀에 물려서 지금 죽기 직전인데 과연 지금 모세가 구리뱀을 들고 막대기에다 이 구리뱀을 매달아서 이렇게 들었는데 그걸 쳐다보면 살 수 있다. 이게 도대체 말이 되는 건가? अहिले विषालु सर्पले मलाई टोकेर म त मर्न लागेको छु तर मोसाले भन्नुभयो जस्तै अनि त्यो काँसाको त्यो सर्प देखेपछि त्यो निको हुन्छ भनेर पत्याउन नसक्ने मानिसहरू थियो 정말 하나님은 잔인하시구나. परमेश्वर अति नै त्यो निर्दयको हुनुहुन्छ 아니 실질적으로 우리를 도와달라고 지금 그러고 있는데 하나님이 지금 내가 당장 원하는 내 소원을 들어주시진 않는구나. परमेश्वरलाई हामीलाई बचाउनुहोस् हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर बिन्ती गरेको तर मलाई एकदम आवश्यक परेको कुरा चाहिँ किन दिनुहुन्न
어떤 다른 사람들은 또 이렇게 얘기했을 수도 있어요. कोही व्यक्तिले यस्तो पनि भनेको होला. 야, 너 그렇게 얘기할 수 있냐? 어떻게 그렇게 얘기하냐? 그렇게 얘기하지 마. त्यस्तो नभन्नुहोस्. 지금까지 네가 살아온 인생을 한번 봐. अहिलेसम्म तिमीले बिताएको जीवन कस्तो छ? 하나님이 한 번이라도 너희를 굶긴 적이 있어? परमेश्वरले एकचोटि पनि के तिमीलाई भोकै राखेको छ? 광야에 살면서 우리가 고생을 하긴 했지만 हामी उचाइ स्थानमा हुँदा दुःख त पायौँ. 우리가 삼시세끼 다 먹었잖아. तर हामी प्रत्येक छकमा हामी खाना खाइरहेका छौँ. 구름 기둥과 불 기둥으로 우리를 인도해 주셨잖아. अनि आगोको खम्बा र बादलको खम्बा भएर हामीलाई अगुवाई गर्नुभएको छ. 하나님은 우리를 한 번도 실망시킨 적이 없어. परमेश्वरले एकचोटि पनि हामीलाई निराशमा पार्नु भएको छैन. 하나님은 한 번도 우리를 버린 적이 없어. परमेश्वरले एकचोटि पनि हामीलाई त्याग्नु भएको छैन. 나도 저 구리뱀을 쳐다보라는 말이 황당하고 사실 믿어지지 않기는 해. त्यो मोसाको वचन त्यो कासाको सर्पलाई हेर भनेको मलाई पनि पत्याउन गाह्रो छ. 그런데 하나님께서 우리에게 지금 허락하신 유일한 구원의 방법이 우리가 막대기에 그 매달린 구리뱀을 쳐다보는 거잖아. तर हामीलाई एउटै मात्र उपाय यो छ नि हामीले हेर्ने त्यो कासाको सर्प जुन खामामा झुन्डाएको त्यो कासाको सर्प हेर्नुभन्दा अरू उपाय छैन नि. 아니 막대기에 매달린 그 구리뱀을 보는 게 뭐가 그렇게 어렵다고? अनि त्यो खामामा झुन्डाएको कासाको सर्प हेर्नु के गाह्रो छ र? 그냥 한번 쳐다보자. एकचोटि हेरौँ न. 이렇게 말하는 사람도 있었어요. त्यस्तो भन्ने साथीहरू पनि थियो. 그런데 여러분 여기 요한복음에서 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. 요한को पुस्तकमा 예수ले यस्तो भन्नुभयो. 모세가 광야에서 구리뱀을 막대기에 든 것처럼 인자도 예수님도 들려야 한다. 14 पद जसरी मोसाले उचाइ स्थानमा सर्पलाई उचाले त्यसरी नै मानिसको पुत्र उचालिनु पर्छ. 모세가 막대기에 구리뱀을 든 것과 예수님이 십자가 나무에 매달리신 것과 동일하다는 그런 의미입니다. भनेको अर्थ चाहिँ मोसाले कासाको सर्प उठाएको र येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाङ्गिएर उचालिएको एउटै हो भनेर भन्नुभएको. 여러분 구리뱀은 당시에 저주의 상징이었어요. त्यतिखेर कासाको सर्प भनेको एउटा श्रापको चिन्ह थियो. 여러분 뱀을 사랑하고 뱀을 아끼는 그런 사람들 있습니까? सर्पलाई माया गरेर सर्पलाई आदर गर्ने त्यस्तो मान्छेहरू तपाईँ देख्नु भएको छ? 네팔에서는 뱀을 좋아하나요? 네팔에서는 있습니다. 그럼 넘어가겠습니다. 네팔 올라 사이트. 여러분 십자가에 즉 나무에 사람이 달리는 것은 축복의 상징이 아니라 저주의 상징입니다. काठमा मानिस झुन्डिएको बनेको चाहिँ यो आशिषको चिन्ह होइन श्रापको चिन्ह हो. 여러분 십자가에서 예수님께서 달리심으로 말미암아 क्रुसमा येशू झुन्डिएको कारणले गर्दा 우리가 받아야 될 모든 형벌과 저주와 부끄러움과 아픔을 주님께서 십자가에서 담당하신 것입니다. हामीले पाउनुपर्ने अनेक किसिमको श्राप र दण्ड येशूले भोग्नु भएको छ. 하나님께서 우리에게 허락하신 유일한 구원의 방법인 예수 그리스도께서 십자가에 달리신 것을 바라봄으로 하나님과 깨어졌던 관계가 회복될 수 있습니다. अनि परमेश्वरको एकमात्र पुत्र येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाङ्गिनु भएको हेरेर हामी पापले गर्दा छुटिएको परमेश्वरको सम्बन्धलाई पुनः स्थापना गर्न सक्छौं. 구리뱀을 막대기에 단 것을 쳐다본 모든 이스라엘 백성은 살아나게 되었습니다. अनि त्यो कासाको सर्प देखेको हेरेको सबै इस्रायल मानिसहरू निको भए. 여러분 우리가 신앙생활하다가 구리뱀을 쳐다보는 것처럼 아니 저런 일이 실제로 일어날 수 있어 이런 의심이 들고 그리고 마음에 질문이 생길 때도 있어요. कहिलेकाहीँ जसरी इस्रायल मानिसहरूको कोही मानिसहरूले त्यो कासाको सर्प हेरेर के हुन्छ भने जस्तै हामीले पनि विश्वास गरेर के लाभ हुन्छ जस्तो लाग्नु पनि सक्छ. 그럼에도 불구하고 하나님이 우리에게 허락하신 유일한 구원의 방식인 예수 그리스도 십자가를 바라보는 사람은 그 몸에 있는 독이 다 사라지고 치유를 받게 될 것입니다. तैपनि परमेश्वरले दिनुभएको एक मात्र उपाय येशू ख्रीष्ट मुक्तिदाता उहाँको क्रुसले हेर्ने हरेक मानिसहरूले आफ्नो शरीरमा लागेको त्यो विष जसरी हटेर जान्छ त्यसरी नै हामी पनि फेरि पुनः स्थापना हुन सक्छौं. 할렐루야. 아멘. 여러분 인간의 죄를 짓고 마치 뱀에 물려서 독이 퍼지는 것과 같은 그런 일이 우리가 죄를 지었을 때 일어나게 되는 거예요. जब हामी पाप गर्छौं जसरी विषालु सर्पले हामीलाई टोकेर
अनि हाम्रो शरीरमा त्यो विष फैलिएको जस्तो पाप चाहिँ त्यस्तो खालको काम गर्छ। 처음에는 불순종으로 시작합니다. सुरुमा चाहिँ अनाज्ञाकारिताबाट सुरु हुन्छ। 그러다가 우리의 삶에 불평과 원망과 이런 것들이 계속 우리 삶 가운데 끊어지지 않아요. अनि बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो जीवनमा गनगन गरेर परमेश्वरको विरुद्धमा बोलेको कुराहरू सुरु हुन्छ। 그래서 독이 퍼지는 것처럼 우리도 죄가 몸에 퍼지면 결국은 죽게 되는 것이 사람의 운명입니다. जसरी विषालु सर्पले टोकेको जस्तै पाप हाम्रो शरीरमा फैलिएपछि मान्छे चाहिँ मृत्युमा पुग्छ। 여러분 모든 죄악의 시작은 어디고 뿌리는 무엇이냐면 교만입니다. सबै पापको जरा पनि के भने घमण्ड हो। 내가 하나님의 자리에 서서 모든 것을 하나님의 위치에서 내가 모든 것을 판단하고 결정하는 것이 죄의 뿌리입니다. पाप भनेको म परमेश्वरको स्थानमा म रहेर अनि परमेश्वर जस्तै सबै कुरा न्याय गर्ने सबै कुराको जज गर्ने चाहिँ यो चाहिँ पापको जरा हो। 여러분 나는 나의 관점에서 나의 생각으로 세상을 바라보면서 세상이 돌아가는 것 같지만 사실은 그렇지 않아요. मेरो दृष्टिमा चाहिँ सबै कुरा म केन्द्रितको त्यो जस्तो छ अनि म केन्द्रित सबै कुरा चलिरहेको जस्तो छ तर त्यो होइन। 우리가 마음에 우리가 독이 퍼지고 그리고 쓴뿌리가 우리 가운데 퍼지면 하나님과의 관계가 깨어지고 우리는 결국 질식해서 살아가기가 어려워지는 겁니다. यदि हाम्रो शरीरमा जसरी विष फैलिएको जस्तो पाप फैलिदियो भने हाम्रो परमेश्वर र हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ चुटेर हामी परमेश्वरको सम्बन्धमा रहन सक्दैनौँ। 우리의 영혼에 퍼져 있는 이 독을 없앨 수 있는 유일한 방법은 십자가에서 우리를 위해서 죽으신 예수 그리스도를 바라보는 것이에요. हाम्रो आत्मिक जीवनमा फैलिएको यो पापलाई हटाउनको निम्ति एउटै मात्र उपाय हाम्रो मुक्तिदाता येशूलाई हेर्नु। 예수 그리스도를 쳐다보는 것입니다. 예수 ख्रिस्टलाई हेर्नुभन्दा अरू उपाय छैन। 예수님께 주님 살려주십시오 라고 외치는 것입니다. प्रभु येशू मलाई बचाउनुहोस् भनेर हामी पुकार गर्नुपर्छ। 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 라고 외치는 것입니다. दाऊदको पुत्र येशू ममाथि दया गर्नुहोस्। 그래서 요한복음 3장 15절에 보면 예수를 바라보는 것이 우리의 믿음의 시작이라고 이야기하고 있습니다. अनि यूहन्नाको पुस्तक 3को 16मा लेखेको छ येशूलाई हेर्नु नै हाम्रो विश्वासको सुरुवात हो। 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 될 것이다 라고 이야기하고 있습니다. अनि उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश हुने छैन तर अनन्त जीवन पाउँछ। 우리가 예수님을 믿는 순간 우리의 영적인 눈이 띄어지게 되는 것입니다. हामी प्रभु येशूमाथि विश्वास गर्छौं तब हाम्रो आत्मिक आँखा खुलिन्छ। 이 하나님의 나라를 볼 수 있게 되는 것이에요. परमेश्वरको राज्यको बारेमा हामी देख्न सक्नेछौँ। 그리고 우리가 하나님의 나라에 들어갈 수 있게 되는 것입니다. र परमेश्वरको राज्यमा हामी प्रवेश गर्न सक्नेछौँ। 예수님이 다스리시는 그 나라 가운데 우리가 살게 되는 것입니다. जुन राज्यमा येशूले राज गर्नुहुन्छ। 혹시 오늘 여러분 중에 아직 영적으로 거듭나지 않은 분이 혹시 계십니까? तपाईहरु मध्ये अहिलेसम्म आत्मिक रूपमा नयाँ गरी जन्म पाउन नसकेको कोही हुनुहुन्छ? 하나님께서 우리에게 허락하신 유일한 구원의 방법인 예수님의 십자가를 바라보시기를 주의 이름으로 축복합니다. परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको एउटै मात्र उपाय एउटै मात्र बाटो सत्य र जीवन येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्नुहोस्। 마치 막대기에 구리뱀을 매달아 놓은 것을 쳐다본 사람은 모든 사람들이 살아난 것처럼 जसरी त्यो खामामा लगाइदिएको कासाको सर्पलाई देखेको सबै मानिसहरूले बाँचेको जस्तै 우리의 죄를 위해서 십자가에서 돌아가신 예수 그리스도를 우리가 믿고 그분을 의지하고 그분을 바라보게 된다면 हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा मर्नुभएको येशू ख्रिस्टमाथि हामीले विश्वास गरेर उहाँलाई हेर्यौं भने 우리의 눈을 멀게 하고 우리의 눈을 어둡게 했던 그 모든 독소와 같은 죄가 사라지게 될 것입니다. हाम्रो आत्मिक आन्दालाई बन्द गरेको आत्मिक कान बन्द गरेको त्यो विष जस्तो पाप हटाइ जानेछ। 예수 그리스도 안에서 새 생명을 얻게 될 것입니다. 예수 ख्रिस्टमा हामी नयाँ जीवन पाउन सक्छौं। 여러분 예수 그리스도를 믿게 되면 우리가 죽은 뒤에 천국에 가는 것뿐만 아니라 예수 ख्रिस्टमाथि विश्वास गरेपछि मरेपछि स्वर्ग जाने कुरा मात्र नभइकन 하나님과의 깨어졌던 관계가 회복될 뿐만 아니라 주님이 다스리시는 그 나라 가운데 거하게 될 것입니다. परमेश्वर हाम्रो टुटेको सम्बन्ध पनि फेरि निर्माण हुन्छ र परमेश्वरको राज्यमा हामी रहन सक्छौं। 여러분 예수님의 십자가를 바라보시길 원하십니까? के तपाईहरु चाहनुहुन्छ कि क्रुस हेर्न चाहनुहुन्छ? आमेन। 아멘. 기도하겠습니다. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।